Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And very good morning. Dengar tak suara saya? Dengar doktor. Ya. Kita tunggu lagi lah. Kawan baru 28. Okey, dengar lah. Ni lecture kita yang ketiga lah. Ada satu lagi yang last lecture sama ada 4. Dia punya orang ya. Macam mana kita teruskan dulu ke? Kita teruskan dululah ya. Dengar tak? Okey, boleh lah.
Okay, teruskan dengan chapter yang ketiga kita. Part 3 bare metal programming. So next week minggu depan insyaAllah lah kita akan settlekan lecture yang keempat kita sebelum kita teruskan dengan test 2 kita. 25 hari bulan cuti lagi kan? 26 Isnin cuti lagi. 26 ni mungkinan public holiday lah menggantikan Christmas 25 ni. Berapa kali Isnin cuti ya? Minggu ni. Okay, next week kita ada lab. Siapa yang tak buat test ada 2 orang lah yang tak sempat buat lepas lab group pertama tu boleh jumpa saya lah 19 hari bulan ni. So lecture yang terakhir kita 23 insyaAllah. 23 lah. 26 kita tak ada buat lab lah. Tak apa, kita try cover 19 ni dengan 2 hari bulan ni lah untuk selesaikan lab kita sebelum kita buat lab test. Okay, 19 dengan 2. Okay. Teruslah dengan part 3 bare metal programming. Okay, objektif for part 3 lah. Dalam subjek, dalam chapter ni kita, apa yang objektif yang kita boleh highlight daripada sini, kita di akhir part 3 we have to need lah discuss and analyse the following topics about the bare metal programming, the infinite loops. Kita akan belajar sikit lah simple programming, macam perbezaan antara assembly and C program. Kita tak mendalami lah program tu sebab kamu pun dah familiar dengan C program, assembly kan. Just kita akan highlight lah perbezaan antara assembly programming and C programming. And then kita juga belajar tentang event trigger, di mana event trigger ni adalah interrupt control lah. Kita akan highlight juga program yang mana yang involve dengan interrupt service routine. Okay, time slice or round robin ni adalah multitasking lah using time slice. Maksudnya multitasking akan ada interrupt juga di mana kita akan pelbagaikan task kita dalam one slices. Next kita akan belajar sini lah. Belajar nanti lah di akhir chapter tu nanti. Okay, selain daripada tu kita need to analyse some examples in implementation in assembly and C, and we have to develop some simple C codes. Okay, our objective lah in part 3 or chapter 3. Okay, embedded system characteristic. Embedded system ni adalah combination of computer. Ini kita akan define dulu apa embedded system tu. Embedded system ni adalah combination of computer software and hardware, which is either fixed in capability or programmable. Okay, require minimal user input ni, what does mean? Ni bermakna they have minimal or no user input. Example, a fully automatic washing works. Washing machine kan, automatic washing machine work on its program is set and stop once the task is over. Maksudnya dia require minimal user input. Maksudnya kita just press a button start and then on off and start terus kan. Contohnya automatic washing machine just on and start, so the program tu is set and stop once the task is over. Just kita tak ada true and fast, kita terus je infinite. Kita teruskan dengan flow, just on off je, so the task is over, just one flow. Macam tu lah. So require minimal user input. User input just on off, just start saja, on dan start je, so the task is over bila dah selesai lah satu task tu.
Okay lah, faham maksud the minimal user input tu. User input tu just the input of button tu minimal lah. Okay, it is a simple user interface, not programmable by any user. Embedded system can do a specific task lah. It is also known as inputs patterns. So all embedded system are task specific. So they do same repeatedly or continuously over their lifetime. Okay. So respond to real-time or predicted or expected events. This is also known as a input lah, set of inputs. Embedded system is able to provide only expected output, and it's need the connected the peripheral to attach input and output device. So other than that, the characteristics of embedded system ni, apa lagi selain daripada characteristic of embedded system ni, is a time specific, is a low cost, high efficiency, high reliability, high stable, and require less power. Ini antara characteristic of embedded system lah. Okay, kita ada definition of characteristic, kita ada define of embedded system, kita ada characteristic of embedded system. Then embedded system require minimal user input. They have their own specific tasks, and it is also provide only expected output. It's about the embedded system lah, right? So about the embedded system implementation, what are the implementation of embedded system in our real life? Mungkin kita nak connect kan, ada connection tak antara embedded system dengan life kita yang sekarang. Okay, real time application ni selalunya of embedded system ni, apa yang kita involve selalunya barang elektronik lah, MP3 player, video game consoles, mobile phones, digital camera, DVD player, and GPS. Ni adalah real time application lah yang involvement in our real time in embedded system. Embedded system implementation is also doesn't need the fastest processing unit. It is also most popular processing unit is micro C. It can programmable, sufficient in microprocessor. It's also have a multiple reprogramming with flash. Okay, programmable device like FPGA can offer dynamic hardware reconfiguration. It means reconfigurable computing ni is a design process lah which allows a limited predefined portion ni dalam FPGA itu sendiri. It can be reconfigured while the remainder of the device ni can continues to operate. Okay, in deciding factor is more factor lah at lower cost. Lower cost. Okay, ada sambungan tentang embedded system implementation ni. Specification, kita ada dua lah. Kita ada two design decision, di mana the first one specification based, and second one the contemporary of design decision ni. Okay, specification based design decision is an important challenge lah to meet the requirement such as the execution time, the memory capacity, and energy consumption. In performance, it depends. This means it also can define the arithmetic inverse of execution time. Or cost ni, this involve the additional of design cost. And for the power requirement is also need to extend the battery life and you can reduce the environmental. Ini adalah specification of base design decision ni. For contemporary design decision, like a macro P or macro C selection, this means we have to refer to the computer architecture that facilitate faster or more complex computing to process a data. Okay, OS kernel macam kita guna lah dalam OS in Raspberry Pi or bare metal code like in our lab lah, my bare one Pi tu, ni adalah bare metal code lah yang mana saya cakap kan, dia kita menggunakan OS dalam bare metal tu.
without OS lah, kita menggunakan bare metal tu yang sebagai main OS kita. Okay, assembly or high level programming. Ni depends platform kita sendiri, kita nak guna assembly or high level programming ni, such as C, Fortran or Pascal, yang enable a programmer to write programs more or less independent of particular type of chip of computer tu. High level programming ni banyak jenis lah. Kita ada C, sebelum balik lah. Kita ada C, Fortran or Pascal. Depends pada programmer juga nak write program tu that are more or less independent for a particular type of computer. So kita boleh ni lah, boleh kita guna ikut programmer sendiri. Mana kita nak guna assembly or C programs. Okay, bare metal programming ni. Apa maksud bare metal programming ni? Ada pernah sebelum ni pernah ulang kan apa maksud bare metal programming. Dalam term bare metal programming ni adalah programming ni that operates without OS supporting. Maksudnya kita kita independent, kita tak menggunakan OS yang sedia ada dah dalam OS board kita tu. Maksudnya kita guna bare metal, kita guna program sendiri sebagai OS kita. Bare metal programming also can interact lah, berinteraksi dengan sistem, with a system at the hardware level and taking into account to the specific build of the hardware. Nampak lah, kita just interact with system tu, the hardware saja. So it can take into account a specific build of the hardware. Buat bezalah without and with OS. Okay, bare metal programming. Okay tak? Setakat ni okay ke kelas? Saya cakap seorang. 39 orang. Okay doktor. Okay lah. Setakat ni okay. Kita teruskan dengan bare metal programming. Untuk creating bare metal codes ni, simple common application, and ni adalah ciri-ciri lah bare metal programming ni, to create the bare metal codes that runs on hardware without any OS. Low level hardware access ni, this means the bare metal can refer lah to run a program or a software. It can also directly lah on the hardware level without the support of any OS. Saya cakap lah, bare metal programming ni memang tak ada OS dia. Sebab apa memang kita independent sendiri untuk create OS kita sendirilah. Okay lah. So simple common application, single task, single threads, using 100% assembly is still possible. It's also using the C programs. And that means, in other words lah, program micro C directly with a bunch of line of assembly code. It was traditionally made in electronic, and we can learn it lah untuk simple or common application ni. It also may implement multitasking. This means it's a low level method of programming to specific to the hardware user. For example, we can refer to GPIO, ADC, that means the analog digital converter, memory module, SPI, I2C, UART, PWM, servo motor kan, PWM, DAC, tadi ADC, analog digital ni, DAC dah digital analog converter, sebenarnya banyak lagi lah. Sebenarnya yang kita guna hardware use lah. Okay, continue with next slide lah, about bare metal programming. So the basic code structure is a more simple control. There is no complex algorithm, most probably single input, single output. So it can do it infinitely in loop. Kita ada contoh nanti lah, next slide nanti. Example for discussion kita ni, contoh like house control, traffic light control yang simple kan, yang single input, single output kan, traffic light control, pedestrian light control. Sebenarnya for your information about the kernel ni, kita pun dah kita familiar lah dengan kernel, dengan you punya OS bare metal ni kan. Di mana kernel ni acting as an OS. Macam yang you
macam mana yang copy paste dalam you punya apa nama, bila kamu make kan, you kena image semua tu, bila kamu paste masuk dalam SIM card, SIM card ke? Betul SIM card kan? Okay. Dia acting as an OS. OS kamu tu yang telah kamu dah programmable, copy masuk dalam your SIM card. Tu adalah OS kamu sendiri. Kamu tak guna OS yang sedia ada dah dalam Raspberry Pi tu. Kamu programmable sendiri kamu punya OS tu masuk ke dalam SIM card tu sebagai orang tu penadi kamu lah, OS kamu tu. So the kernel is the nucleus lah. The kernel is the nucleus or core of the OS, can control almost everything in the system lah. So every iteration between hardware and software goes through the kernel. So apa-apa semua antara hardware dengan software memang kena image yang kamu run dah siap dengan program kan. Ni adalah satu OS kamu lah. SIM card kamu yang kamu masuk dalam Raspberry Pi tu adalah OS kamu sendiri. Faham tak? Sebenarnya saya dah ulang-ulang kan. Kamu tak menggunakan OS yang dah ada siap dalam Raspberry Pi, tapi kamu buat sendiri menggunakan bare metal programming ni lah, di mana OS yang kamu independent dalam bare metal programming tu sendiri. Okay. Alamak, ni kenapa jadi macam ni pula slide dia. Sepatutnya true lah. True, do stuff, kembali balik true. Do stuff ni dia akan looping lah. Okay, infinite loop ni sebenarnya we have three basic types lah of control structure, di mana we have sequential, selection and iteration. Sequential ni adalah default control structure. Selection you used to test a condition. Iteration to iterate lah until finish the number of given. Contohnya kalau do stuff ni, kalau tengok ni salah lah, maksudnya anak panah dia akan masuk kembali, do stuff kembali. Maksudnya dia akan iterate. Dia akan continuously endlessly unless an external intervention occur. Maksudnya dia akan terus buat do stuff until ada interruption lah, ataupun ada intervention occur tu, kita stopkan. Okay nah? Ada dua jenis lah untuk infinite loop ni. Tadi ada three basic types tu, ada tiga lah: sequential, selections, and iteration. Okay, dalam infinite loop ni ada two condition lah, antara endlessly, continuously, and condition for true or false. Okay, kalau true, do a stuff. Kalau false, maybe end the program. Okay dah? So true, do a stuff, false, and the program. Ini adalah condition lah, true or false. Banyak condition lagi yang belajar dalam program kan. Okay, for simple implementation ni, kita ada dua lah comparison, di mana assembly and C. But same instruction. Sebenarnya same instruction je. Dia nak apa instruction dia? Dia nak the same instruction untuk kita nak gunakan. Maksudnya nak tengok perbezaan infinite loop ni. Sama je. Cuma bezanya kita gunakan dua, assembly and C. Apa kita nampak kat sini? Dia ada pro and con lah. Assembly pun ada kelebihannya sendiri. C pun ada kelebihannya sendiri. It means C ni is more understand and more directly code lah. Kita nampak sini dia lebih simple kan daripada assembly. Tapi assembly pun still ada advantages lah. Ada next slide lah yang mengatakan kenapa assembly tu ada advantages berbeza dengan C. Saya tak nak kamu fahamkan lah program ni. Cuma dia nak tunjuk perbezaan same program, maksudnya same instruction but different program menggunakan assembly and C in infinite loop. Kita tengok sini nah. Contohnya, okay ni looping dia lah. Okay, tengok sini looping dia. Looping dia kat sini pula looping kat sini. Kita nampak nah, kita looping dia, loop kat sini, looping ni kat sini. So depend kepada you lah, yang rasa mana assembly ataupun C yang lebih mudah memahami, mudah difahami, ataupun less programmable types ke. Mungkin kan, kalau tengok simple C ataupun assembly yang lebih you prefer, ikut platform kamu bila kamu nak guna. Okay,
Is assembly better than C or not? Macam mana kamu nak tahu beza assembly better than C ni? Assembly ni is always faster. Maksud assembly ada kelebihan dia sendirilah. Assembler ni is always faster or equal to the speed of C. The reason dia that you can have assembly without C, but you cannot have C without assembly. Macam tu lah, dia macam ada relation kat situ. Saya ulang balik, the reason kenapa assembly ni lebih ada kelebihan ni kat situ. Maksudnya assembly ni without C dia pun dia boleh independence, but you cannot have a C lah without assembly. Macam tu. So assembly ni is more elaborate compared to C. C compilers ni does not necessarily produce optimum code lah. In-depth knowledge of compiler helps. Dia pun ada kelemahan dia juga kan, betul tak? So assembly or C, kita maksudnya kamu nak buat pilihan tu ikutlah know your platform, kena know your task. Macam C language ada kelebihan dari segi provides portability and does not depend on the specific platform. Nowadays C compiler generate more optimized assembly codes. C compilers selalunya generally do better optimization that you can sustain for hours and day. So kamu boleh tahulah dua-dua penting lah dalam life kita kan. Kadang-kadang ada programmer yang lebih power tentang assembly, ada yang C. Kalau saya pilih kebanyakan C dah kot sebab banyak platform yang menggunakan simple C pun dia boleh faham. Simple C pun software tu boleh faham lah program tu daripada comparing assembly. Assembly ada certain je kan. Software yang boleh faham dia punya program. So boleh depends pada platform. Saya cakap dalam assembly or C ni kena tahulah platform kamu guna tu. Ada platform yang memang mudah untuk Fortran ke Python ke kan, C# ke, sebenarnya banyak program. Banyak jenis program lah yang ada kat yang sekarang ni. So kita kena tahulah. Sebab dalam ni kita juga just compare assembly or C saja. Okay. Yang ni finite loop for assembly and C. Kita tengoklah yang ni. Finite loop and C, siapa tak nak bagi kamu faham lah program ni. Sebenarnya program ni pun sama, same instruction tentang tentang how to set the GPIO pins to output and input. Kita tengok sebenarnya dia nak bagi instruction tentang to set the GPIO pin output and input je. Kita tengok C tu kita boleh faham kan, kita nak cakap apa GPIO 11, 8 ni untuk pin yang mana kan. Berbeza yang ni dia banyak line tu. Per line tu lebih lah. Cuma nak bagi tengok instruction yang sama lah. Instruction yang sama, cuma bezanya kita nak kena faham lagi jump, sub kan. Contohnya load data dulu. Okay, first load R0 to this address. And then nak set GPIO sebagai output tu kena the move R1. Lepas tu load register R1. Semua lah next ni kan. Jumper, wait semua ni. Berbeza dengan infinite loop C program tu. Just you declare je main program GPIO sebagai apa-apa. Terus dalam lab kita Raspberry Pi dalam Raspberry Pi ataupun bare metal programming kita prefer to the C program. Macam Cik Azman kan, dia dah siap dah dengan C program lah. Dengan C program supaya kamu pun faham kan, dah pernah belajar kan C program. So dia nak bezakan lah assembly dengan C. Micro P, Micro C saja guna ni guna assembly. Tak salah saya. Betul tak? Student. Student betul tak? Assembly ada pernah belajar tak? Micro P Micro C? Ada doktor. Ada kan? Itulah, so C kita dapat familiar lah daripada first year pun kita dah belajar C. Kita teruskan dengan interrupt ataupun event trigger ni. Actually dalam event trigger ni we can configure lah that the following event ni
ada sebenarnya ada tiga interrupt. Timer 0 overflow, timer 1 overflow, reception or transmission of serial character ni yang antara interrupt ataupun overflow yang kita guna pakai lah. Timer 1, timer 0 dengan reception. Okay, interrupt know your hardware. Maksud kita kena tahulah, maksud kalau dalam Raspberry Pi tu kita perasan kita salah satunya kita menggunakan timer 0, timer 1 and reception, transmission punya GPIO. So kita kena tahulah semua interrupt punya GPIO tak samalah, berbeza dengan board masing-masing lah. Raspberry Pi, microSIM, copy board, DSP board, so masing-masing ada interrupt masing, cuma kita nak tahu di mana fungsi ataupun device mana yang ataupun GPIO mana yang kita akan guna pakai, tu kena tahulah, kena tengok, kena refer pada datasheet masing-masing lah kan. Okay, what happen when interrupt trigger? Apa yang berlaku kalau interrupt ni trigger? So when interrupt berlaku, it cause the CPU akan stop lah executing the current program. So the control then pass to a special code called interrupt handler or interrupt service routine. Okay dah, faham? So the interrupt handler ni akan will process the interrupt and akan resume the interrupted program. So kita flow interrupt macam tu lah. Maksudnya bila berlakunya interrupt semasa proses tu, sesuatu proses berlaku, CPU akan stop executing the current program tu, dia akan pass to the interrupt handler ataupun interrupt service routine. Untuk interrupt handler tu, we process the interrupt and akan resume balik the interrupted program tu sendiri. So tu maksudnya interrupt lah. Okay, apa advantages ni of event trigger ataupun interrupt ni? Very efficient lah. Dia pentingnya sebab apa? Dia very efficient execution flow and easy to implement multitasking without a scheduler and enables power saving feature. Ni antara advantages interrupt lah ataupun event trigger ni. Okay, ni pada contoh juga same instruction but different program. Kita akan menggunakan assembler ataupun C, di mana event trigger ataupun interrupt berlaku di mana di ni kita nampak sini interrupt dia berlaku. Ni adalah program yang biasalah. Maksudnya current program berlaku, apabila berlakunya interrupt dia akan terus jump to the sini interrupt berlaku. Sama pada assembly juga, interrupt berlaku pada sini. Blink, here sini. Sinilah. Kan? Maksudnya dia akan jump to the interrupt. Bila interrupt tu berlaku, bila proses berjalan macam biasa, bila kita interrupt suatu program tu, dia akan terus jump ke process of blink ni. Ni adalah proses interrupt lah. Untuk C yang ni lah. Untuk void ni. Dia ada satu group dia kan, untuk interrupt. Blink. And yang ni pula jump to the blink. Sini. Prosesnya sama lah. Kita terus. Saya tak nak kamu fahamkan lah semua ni. Cuma dia nak tunjukkan perbezaan lah. Di mana interrupt tu berlaku dalam assembly dan C. Alright So semua ni adalah timer lah. Ni yang penting. Kalau kamu kalau kamu nak study sendiri pun boleh. Di mana first kamu nak initialize dulu macam biasalah kan. Initialize, move TMOD ni. Semua dia timer 0, mode 3. So high byte untuk 4. High byte, low byte. Ni semua ni ada initialization kamu. Event set BEA ni, ni adalah timer trigger ni. EA ni adalah event trigger interrupt. Timer of interrupt. Timer register 0. Semua ni sebenarnya ada semua berlaku ni the declaration of timer punya ataupun GPIO tu sendiri. Sama jugalah untuk sini juga. Sama je lah. Kita menggunakan EA, ET0 ni semua adalah timer name. Ni kamu boleh refer kat datasheet kamu lah ataupun board. Refer pada datasheet following your board sendiri, berkopi mengusi Raspberry Pi dan seterusnya lah. So nak tunjuk je lah, dia nak tunjuk program
assembly and C yang same instruction. Okay, for event trigger, continue lagi yang sama juga tentang interrupt. Analysis of given simple implementation of blink LED. Apa kita boleh analisis kat sini antara dua ni? Clearly C is more compact. Ya ke? C is more compact. Kita nampak sini lah, line dia lebih compact lah kan. Tak banyak lah daripada sini, dia move lah sets here semua ni. Ini kita boleh nampak dah initialize dulu, terus pergi ke main program. Betul tak? Beza. So kalau tengok sini, apa yang dia boleh analisis dari segi dua comparison ni, clearly C is more compact lah. In event trigger implementation, main loop akan maybe empty. Hardware initialization required. Maksudnya depends to the platform used in this subject lah. Di subject kita guna Raspberry Pi lah, betul tak? So even in C, some knowledge on hardware is required. Things look easier in C. Ni kamu jawab sendiri lah. Ada kamu rasa C atau assembly yang lebih you prefer? Okay, multitasking pula. Terus dengan multitasking. Multitasking ni dia ada jugalah sentuh tentang interrupt lah. Sebenarnya dia sebenarnya interrupt jugalah. Kenapa interrupt lah? Macam interrupt ni kan allows computer lah to give the impression there are multitasking. Multitasking macam mana saya cakap multitasking ni maksudnya dia bila interrupt berlaku, dia akan lebih daripada satu task. Okay dah, berbeza dengan event trigger, interrupt berlaku one task. Compared to the multitasking, more than one task. Okay, this achieved through regular schedule interruption between programs. Okay, this time sharing is essential as a reality processor can only handle one process at a time. At a time, maksudnya dalam one time kita ada multitask yang involve lah bila interrupt tu berlaku. Okay. Tak apa, kita tengok dulu apa meanings multitasking ni. Single process with proper timing. Apa-apa pun memang timing lah yang akan timer lah yang akan involve lah setiap proses tu, betul tak? So kita kena tahu setiap proses timing dia berapa lama setiap proses tu kan. Second process timing dia berapa yang memerlukan. So dah ada static scheduling kat situ lah. So all tasks are known as a design time. All tasks must finish in one execution cycle, either the set limit for each task or to expand the execution cycle. So can be seen as cooperative multitasking. Okay, advantages of multitasking ni does not need lah any special hardware requirement. Program flow is clearly defined and relatively simple to debug. Okay, boleh kita tengok contoh kat sini. Example lah, contohnya ni kita ada multitasking kan, kita ada lebih pada one task. Di mana kita contohnya task pertama kita nak apa? Generate 12.5 kHz 12.5 Hz square wave. And for the second task kita nak generate 10 Hz square wave. And task 3 kita nak blinkkan LED at rate half second ke. Okay ya. So for time trigger event is based on timer ni, maksudnya kita get optimum system time slice ni jangan terlalu small, not too small, not too large. Bila dia too small, dia not enough for task lah. Kalau too large pun system not responsive. Kita tengok contoh kat sini. Kita nampak sini kan, one CPU dalam time slice. Maksudnya kita ada 10 millisecond, yang mana kita 10 millisecond kita ada multitasking, mana kita ada 3 proses dalam setiap 10 millisecond kita ni. Di mana 3 task kita tak melebihi daripada 10 millisecond ni. Maksudnya sini, not too small, not too large. Maksudnya kalau small sangat pun not enough for task. Kalau too large, system not responsive. Maksudnya kalau lebih daripada task ni memerlukan lebih masa daripada 10 millisecond, dia jadi apa? Too large lah. So susah, dia not responsive. Bila satu time slice ni involve more task yang melebihi daripada timer tu.
Faham lah? Kita tengok ni, kalau tengok sini, 1 CPU time slice. So setiap time slice 10 millisecond, 10 millisecond mempunyai multitasking dia sendiri. So ada 3 task dalam ni lah. Kalau kita nampak sini ada 3 task. So bila interrupt berlaku, 3 task ni akan interrupt berlaku akan ada multitasking lah, di mana kita ada lebih daripada 1 task. 3 task. Contoh kat sini lah kita ada 3 task. So 3 task lah akan diberi scheduling untuk setiap slice. Alright ya. Okay. Bare metal on Raspberry Pi. Ni kalau kamu tengok macam mana saya so kamu refer dalam folder My Bare One Pi dalam lab kita, kamu akan familiar lah bila kamu buka program C, dan kamu boleh juga refer yang saya tunjuk tu dalam dalam modul TZZ kan, kamu perasan kan? Saya suruh refer tu, ni adalah function-function lah. Maksudnya function, programs dan fungsi tu sendiri. Mesti kamu nak include first untuk timer. Ni masing-masing lah, ada timer, ada timer access untuk free running counter, timer access untuk control and interrupt. Sebenarnya banyak lah sebenarnya nak tunjuk. Interrupt access, apa lagi? Habis dah, itu je. Nak tunjuk lah sebenarnya banyak lagi lah, tapi ni secara basic lah. Secara basic, boleh refer code ni lah. My Bare One Pi ni, di mana contohnya kalau kamu nak nak access GPIO tu, kamu boleh refer kepada modul of GPIO. Di mana include untuk header GPIO.h. So kamu nak initialize ni, kamu akan gunakan GPIO init lah. Betul tak? Ni untuk initialization. Untuk configure GPIO, kamu akan menggunakan GPIO config. Dan ada num of n types lah. Boleh refer contoh juga kan dalam My Bare One kan. Setiap kali bila GPIO header kamu guna, memang selalunya dia akan menggunakan function ni lah, program function ni. Untuk configure, kamu akan menggunakan yang ni, GPIO config. Untuk kamu set VDD, kamu akan menggunakan GPIO set _set. Untuk kamu setkan ground, kamu akan menggunakan GPIO clear. Untuk write value, kamu akan guna GPIO write. Ni adalah kamu punya variable lah, num of variable kan. Untuk read status, kamu akan menggunakan GPIO _read. Ni semua ni program ni kamu boleh refer pada header. modul pada GPIO header kita. Okay, next untuk timer access pun sama lah. Bila kamu refer kepada timer header, kamu untuk initialize, kamu akan timer init. Untuk delay, kamu nak buat function delay, kamu akan selalunya refer pada timer wait, read timer or counter value, timer read. Okay, for timer access extension, control and interrupt. For enable, kamu akan guna ni lah, yang tersedia ada. Kamu boleh just refer je header of timer tu. Memang semua siap dah lah. Ada timer aktif, cuma bezanya variable-variable yang kamu prefer. Load value, untuk timer load, enable request, interrupt request, kamu menggunakan ni lah, timer setting interrupt request. For clear interrupt request pending bit, kamu akan guna fungsi ni lah, function ni, timer interrupt request clear. Check interrupt request pending bit, kamu akan menggunakan function ni lah, timer interrupt request must. And also for interrupt access pun ada masing-masing punya juga lah. Kamu boleh refer pada My Bare One Pi tu, interrupt.h header. Kamu untuk include kan you punya function program. Initialize, kamu akan gunakan interrupt.init lah. Enable interrupt, kamu akan interrupt enable. Semua ni fungsi sendiri lah, kamu boleh baca sendiri lah. Tu dan seterusnya lah, ada check example ni. Semua ni dah ada ni, My Bare One ni. So, kamu just check example je dalam task 3. Tapi kita dah skip kan, kita tak buat interrupt kan. Ni just you punya knowledge lah bila kamu nak refer kan. Okay, example yang selalunya kita sering kali lah menggunakan interrupt kan, like house control. Untuk detect daylight, rotate at given rate. Like house selalunya kita boleh tahu lah bila lighthouse control, lighthouse lampu kan, lampu rumah bila ataupun detect
something ataupun someone yang lalu depan rumah kan, tu interrupt lah. Maksudnya sebelum ni dia gelap kan, dia ada interrupt berlaku ataupun benda yang boleh bagi satu instruction tu. Contohnya someone lalu depan sensor, so lampu akan menyala. Macam tu jugalah proses interrupt dia berlaku. Untuk lighthouse control, untuk traffic light control pun kita ada 4 junction timer base. Kalau tengok ni dia dah timer base lah, betul tak? Timer base maksudnya dia ikut timer. Ada 3, cuma ada 4 generic 4 junction generic. Kalau tengok ada 3 lah, selalunya 3 ternampak kan. Ada 3 warna lah, merah, hijau, kuning. Dia ni based on timer lah. Dia masing-masing kan 5 second ke 10 second ke. So dia multitasking. Benda-benda dia katakan dia multitasking sebab setiap one slice tu kita lebih pada one task lah. And then next slices kan. Untuk pedestrian light control ni selalunya kita akan jadi interrupt lah. Pedestrian tu akan hijau selagi pedestrian tu traffic light tu akan hijau selagi pedestrian akan interrupt untuk offkan you punya on kan you punya lampu merah lah untuk ni. Macam mana pedestrian tu macam kat depan ni kan, pauh ni kan, you punya hostel tu, bila you tekan you punya lampu untuk kamu jalan tu, kamu akan stop, akan tekan lampu merah lah untuk berikan red light lah untuk kereta lalu lalang supaya kamu boleh light green. Tu untuk interrupt berlaku pedestrian light control tu. Single or dual request button lah. Maksud kamu nak request button lah untuk you jalan. So kamu tekan, tunggu berlakunya interrupt proses, baru light green lah untuk kamu berjalan, dan red light untuk sebelum ni sebelah kereta lah. Okay, so blinking green instead of yellow, ni semua ni adalah interrupt lah berlaku bila pedestrian tu akan control sendiri. Situ je tentang bare metal programming chapter 3. Ada soalan tak sini? Faham tak? Kelas? Boleh Doktor. Boleh kan? Faham ni kan? Tentang bare metal kan? Clear? Alright. So chapter 3 yang ni lah tentang bare metal. Tinggal last chapter lah. Okay, yang lain macam mana? Okay ke? Clear lah? Okay, micro P lah. Belajar kan assembly kan? Okay. Jelas kan? Okay. Ada soalan tanyalah. Nak tahu beza saya dah beritahu tadi kan? Tentang bare metal semua. Trigger, okay, interrupt berlaku, bare metal, simple C program. Tak suruh pun kamu buat ni pun, program ni pun. Nanti ada satu, tapi soalan final tu memang ada program lah. Ada program. Tengok test tu kalau kamu boleh buat, final okay lah untuk yang last application punya soalan. Kamu boleh ni lah, boleh download. Cuba download soalan. Boleh download tak? Soalan last year, past year. Dalam library Unimap online. Boleh tak? Pernah cuba tak? Nak try dia buat dalam lab dulu kot. Lab test nanti kan? Buat apa ni? Buat dalam lab. Nak buat apa? Kalau kamu faham macam dia soalan petak yang test 1 kan tentang yang timer tu kan. Tu pun the timer pun simple je, simple program kan. Nanti test 1 lah, test 1 dengan test 2. Satu test je lah, sorry. Bukan lab test satu je, lab test satu je. Test yang ada 2. Okay, situ je kot. Ada soalan lagi tak? Tak ada, kita akhirkan lah kita punya lecture kita. Macam mana? Stop presenting okay. Ada soalan tak setakat ni?
Mana suara? Cakaplah. Tak ada Doktor soalan. Oh dengar apa suara siapa dia ni? Muazzam. Lagi yang ni tak ada suara ke? Ke speaker rosak? Ada. Ada pun. Tak ada soalan. Azrain, Jasmine. Nampak muka. Tak ada soalan ni. Alhamdulillah tak ada soalan. Senanglah kerja saya, tak ada soalan. So next week lah Isnin Isnin 18 pula. 19 hari bulan lab macam biasa. So siapa yang tak buat test 1 di akhir group yang pertama tu kita ni lah. Kita buatlah untuk 2 orang tu. So Jumaat next week last chapter kita. Okay. So 26 cuti tak boleh buat lab lagi. Banyak berapa kali Isnin lah. Kan berapa kali Isnin lah yang cuti ya. Baru ingat 26 tu. Ya Hafiz? Syafawi? Doktor, lab test lagi 2 minggu ke? Lab test bukan minggu kalau 12 19 tu lab macam biasa. 26 tak ada lab. 2 hari bulan. Awal tahun lah. Awal tahun. Tak, 9 hari bulan tu saya cuti lah. Macam mana nak buat lah? Senin juga kan. 9 hari bulan tu saya kena cuti. So kita sampai bila? 23 ni habis last kan? Minggu terakhir. Study week minggu 23 ke minggu 30? Lupa dah. Study week maksud Doktor start study week lah. Tak, study week bila nak buat sebelum study week lah kan? Saya ingat saya minggu last tu hujung bulan 1 tak salah. Oh tu study week kan tu? Lebih kurang area dari situ lah. Study week kamu 30 bulan 1 sehingga 52. 30 bulan 1 sehingga 5 bulan 2. Oh minggu ni. Bulan 2 bukan bulan 1. Bulan 12, bulan 1. Bulan 1. 30 bulan 1. Sempat ni. Kamu cuti 30 bulan 1 kan? So sempat buat lab test sebelum study week. Tapi nak mini project minggu 23 tu lah. Minggu project 23 tu. So lab test tu saya buat dalam 16 lah. Mungkin tak? 16 hari bulan. Lab test 16 hari bulan. Test pun dalam minggu tu juga. Selesaikan terus. Siapa ni yang angkat tangan? Hafiz Syafawi. Cakap je. Doktor. Ya. Untuk mini project. Ya. Kami boleh buat balik Raspberry Pi tu. Kau kena buat kat lab je. Raspberry Pi tak tahulah boleh ke technician tu bagi. Tapi apa pun habiskan lab dululah. Ada lagi 2 lab lagi. Hafiz ada 2 lab lagi. Minggu depan dan minggu satu lagi. Minggu depan 19 dan 26 tak boleh ni. 26 cuti lagi. 26 cuti Christmas 2 hari bulan. 19 dan 2 hari bulan. Tapi kan kalau walaupun lab, kalau kamu nak pinjam, selalunya kalau kamu nak pinjam bawa balik, technician kemungkinan lah tak tahulah bagi ke tak bagi. Kalau dia bagi pun selepas habis lab. Nampak tak Hafiz? Kalau nak pinjam bawa balik juga, kemungkinan kena habiskan lab. Raya Cina apa bulan cuti? Alamak, cuti Raya Cina? Bila cuti Raya Cina? Tahun baru Cina. 24 bulan 1? Wah. Cuti lagi. 24 bulan 1. 24 bulan 1. 24 bulan 1. 8. 24 bulan 1. Jatuh hari apa ni? 22 hingga 24. Lah, cuti lagi. So, minggu ni 22 hingga 24.
Sekejap kamu cuti, lepas tu 4 hari, 3 hari kelas, cuti study week dah. Betul tak? Study week 30 bulan 1. Ya, sedih lah kan? Hampa nak cuti, lepas tu mai balik cuti hari Cina lagi. Mini project Mini project dalam selepas Raya Cina lah. Selepas Raya Cina. Mini project punya presentation. Okey tak? Maksudnya Raya Cina bulan 1, 23, 24 kan? Raya Cina 22, 23, 24. Ni semua ni direct sampai Selasa lah Raya Cina. Hari Rabu, Khamis, Jumaat kelas macam biasa kan? Maksudnya kita boleh buat mini project kat sini lah, presentation. Okey tak? 25, 26, 27 ni kita buat antara ni lah, hari 25, 26, 27 ni. Yuk, yang challenge sebenarnya okey dah? Boleh tak? Available tak 25, 26, 27? Kita buat mini project presentation. Nak buat online ke nak buat face to face? Student, mini project presentation. Online ke face to face? Doktor, Ya. mini project tu kan, Ha? kalau kita buat online, Ha. kita tunjuk video yang kita dah siap present ke macam mana tu? Tunjuk Kan- video. Kalau ikutkan pengalaman saya lah 2 sem yang lepas, dia orang tunjuk video yang berfungsi lah, yang berfungsi. Boleh present macam biasa, live lah. Live. Lepas tu dia orang the last tu dia orang nak tunjuk result. Depa on kan mereka playkan video tu lah. Video yang berfungsi sambil ni lah, sambil explain setiap fungsi tu. Macam mana berlakunya projek tu. Online lah, buat online lah. Macam mana? Nak online ke face to face? Online boleh tak ada? Online boleh tak? Kalau online presentation macam biasalah, present online, lepas tu tunjuk video, function dekat dalam video tu. Lepas tu baru ada Q&A. So lepas dari Cina tu kita buat online lah. Kalau you semua setuju online, kita buat online. Takut nanti ada yang tak setuju kan. Takut nanti audit nanti kamu kata dah face to face, kita buat online juga. Jenuh. Online lah. Okay, so mini project saya akan arrangekan dalam lepas Raya Cina tu, 3 hari tu. Saya akan bagi schedule lah. Jangan lupa minggu sebelum Raya Cina tu hantar brochure semua tu lah. Saya akan ada kan. Nanti ada brochure semua. Dan minggu tu hantar dulu submit report dan brochure supaya saya boleh tengok. Supaya kamu nanti boleh get ready je untuk next week tu. Okay Dalam minggu sebelum Raya Cina tu kamu kena hantar dah brochure, soft copy tak apalah, soft copy dengan slide, soft copy semua dalam group nanti. And then next weeknya kita akan schedule balik untuk online presentation, mini project. Okay kelas? Okay. Okay clear. Okay, so next week ada lab. Next 2 weeks Christmas tak ada lab, tapi ada kelas. Ada kelas. Lecture last minggu depan. Lepas tu study Christmas tu 30 tu kita tak buat quiz satu pun lah. Nanti saya akan buat quiz online. Saya akan buat saya akan cuba e-learning lah. Nak cuba e-learning tak boleh juga kita buat Google quiz kan, kita guna ni lah. Kejap, quiz tak apalah, nanti saya fikir balik lah. So lecture next week dan lab ada next week.
Next week Christmas tak ada lab. Lecture nanti saya akan fikirkan apa kita nak buat. Next 3 weeks masuk 2 bulan 1 ni lecture, lab akan ada juga. Mungkin lab yang terakhir lah. Kita akan cuba cepatkan lah. Yang contohnya OLED semua simple je. Kita kena cepatkan lab kita. Kita akan explore lagi Raspberry Pi punya ni. Dan lab test. Lab test saya akan arrangekan juga dalam 16 kot. Ini hari Cina 16. Okay, lab test 16 saya bulan. 9 saya cuti. 16 ni saya akan arrangekan lab test lah. Kalau tak sempat 2 hari bulan ni. Kalau tak sempat lab kita ni 2 hari bulan saya akan habiskan lab terakhir. 16 lab test. Dan test 2. 16 ni lab test and test 2. Okay lah. So minggu 16 kan minggu terakhir kita lah. Untuk hantar semua lah. Lab test, test 2. Lepas tu semua mini project, voucher semua tu dalam minggu ni jugalah sebelum kamu cuti Chinese New Year ni. Sebab kamu ada 3 hari lagi je untuk kamu cuti study week. Okay lah kelas lah, yang tu je lah kot. Saya punya explanation tentang SEM ni. Quiz cover chapter apa? Tak tahulah. Nanti saya bagi lah soalan. Yang first quiz pertama tak buat lagi kan. So saya buat 2 quiz lah. Siap. Doktor, Ya. kalau kata nanti kan macam assignment ke quiz kan, nak minta kalau kata penangguhan ke apa sikit-sikit boleh ke? Apa tu penangguhan sikit-sikit? Nak buat assignment depan ke apa? Bukan. Oh, Maksudnya kalau kata macam minggu tu macam tak sempat nak hantar ke nak PM doktor untuk minta penangguhan sehari 2 boleh ke? Kalau assignment boleh lagi lah. Kalau quiz kena serentak lah. Maksud saya assignment tu lah. Assignment okey lagi lah. Kalau quiz tu yang saya nak buat serentak lah, yang mungkin memang tak boleh sangat. Seorang 2 tu okey. Macam tu. Boleh? Boleh doktor. Assignment okey lagi lah. Alright. Tu je lah. Nah, okay kelas ya. Tak apa-apa saya update dekat Telegram. Okey, kalau tak ada soalan semua saya akhirkanlah dengan kelas kita hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Saya dah save dah attendance kamu. Jangan risau. Terima kasih doktor. Sama-sama. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Sama. Terima kasih doktor. Thank you. Thank you doktor. Alright. Terima kasih doktor. Sama-sama.